اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله. السلام عليكم. نيمو ولي سامي نديكي كافولي. So ntemu foundation chairman wati kafoni kono ɗon mbari kafole chairman o mu karimede so komin ndeme ɓe mo ɗayilata ɗon ñogode sikkumo ƴeela ɗum ko toɓe kala toɓe komin wullini samedi kafole lon ndi UDPA aɗa wo kafo natana account ole hele ma kata produit fundraising ke fundraising molke wala ko do fiata ta ben dal ko tawol wala dal ko wala be jante to bugo nyanda kala nyamen tay yamano bodante yamano be janne kasha be jang momondi e diam la be ci fam so ne be o yanda yo molti wala mo ala sawa sawa wonde jam wala lamna alfali ba nyama e wali aya fa nyamen abo nyalama wolli anin sandu e kaflano ngo jang ye UDP kafolo pour kaje ko ngal rali basotondi wolli ni sandu den rali da e rali basotondi akita wato me yalo ko bari bun jaba kunda ol bari tabe foka wadi men do fanta foto wato bari ala ke corona na fitina corona findo amanna keno yo wato so do wato men bari bun jaba kunda ta keda ndel ko men ta keda ko e lockdown o ki yo bari sita ngaje ko sayi fele to commencé da na patiri da be fitla jang kata ka banko yayi oto wulli ani sandu amul siara baaki bari executive fo be benjan bari dum ko min hatajo dum do nyoko man ko benjan sai tin ka jube na yi alfa ba be wulla on the 4th next month kata kay banko yayi dol fanni wulli ni sandu ni dibite mara banko sabu men bije nsa jube si mum ma ko do flan no je wo kamala ko na kashia na doda Abdurrahman Touré na nana jubero ke ana timo ye darasi wuli tawro wala ane lulu findini na science ten ko kaje ko ko samba radio kono wulli tiliji wuli moni lulu bitawto lulu tan la alhanu Kenya la tiliji ngam la sabasoto ngam tan la soto fulla saba tilibo fanan abe wonyama sandu fanan abe wonyama abitawo fanan afto committee le bulu iba pro jenya nyaadi la je bar bi dum pour ka nyin kafo mo tendu kana finance treasurer ke tendu bi ina fundraising chairman isi dai hakilu ta ka je ko hata jo kono e kodo bondi men dara kay rasi wul tawor la do account do pour ka je ka samba wulli ani sandu so ni mo men daja wala si modi puti fon la dem chairman di bar menul fon e kodo nyin facilité wala fa sin ten wala martana na flola wala fele seni fele man kama fele Abdurrahman Touré fele jang atolum Mamadou Diatta fele jang Jimbo Kasama islam Mamadou Diatta Jimbo Kasama ntole be sirin jang say nyaawti ndalla la lati kunda ciawono fana ngania ko min makki kala constitution kan ayna ay mabe bari bitum alaman kidi ala nawa jang bari bitum sen atibe ka fulale ko jang aɓe wullini sandu also fanan na ciamono fana dawda naata ɓe jeeyi dron akamunde ko na ciamonol ɓe jande parce bureau fanan aɓe to lebbude jang so woto kemo Cissé nin ko ton kemo Cissé itolum UDP na national treasurer itole moti aɓe en kafo kono le ɓeɗen ɓe fundraising na molɓe yalone ko ayno lamenta yankuba fanan drame fanan aɓe sito kan nan bat trafic ola alyalo kiña kam fanan man fota nan na te yal fanan a kolle bare amam fana no jang wala bare bitum min bi jang inshallah wala mo be wasade be telephone ila na dula adresse ko fo na fo ko assalamu alaikum yo sandu wuli kafo tora me mo be konton ok karimi afu nyame ani ko ke nyalama wali ko yimbo nyale ko do nyinga nga ay mak num ko ka rali organize sandu daslama yes nga ay mak wala kan bari ñum corona rawat menna wala dina ko ñum manna ka ke wonya so na dame ke wala mu no ko do ñing ke bank ko do nya sada sada sem department kan nga ke bank
pour sa jibe mbina ko kala nyami so meeting mana meeting ni organize no sa nata ko bawo Mr. Dawo bena tala bangu tamura sikodo nyumbondi sadi sake wokodo pour sandu 25,000 wuli is 25,000 wuli west 25,000 sangi ko yumbo nyaal nato be on la jambi dum sa ko kacha so mo be salo wonya kodo ni nga res nyame wala mo ngamitu ngenu komando buba zone bala je ngaje to dum Semeka Jane Hall. Wala ngamitu nge Semeka Jane Hall le. So nga kodo mi reske plus koda donations. Ani bi model bi je me yalan ko yeb pledges ke. Mo le pledges ke pero pledges ni man ko man na jan. Dole man all play. No ke jama model le play. So hani sa ni me nga play okay. Isa ka isa mo contact. Ye mo contact through yene man o Karim o Kemo. Ne mo contact then saji yo ko na bina nyame bar ko mem du jam wala mi 75,000 so mo wotinya o betla la mo tema e bla tema nyame mo la pala al sala wala ni mbara ba bidon ni na broda den ka def na mon na tresorati an saimbe talan na organizing team wol kan men yalan ko tile ko be organize ko so la nyame bar ko na broda en haklu ben ko ken na awofo ndel ko no place wala amade nga bole no bara ko mara ba ni même fana fil ko ne la ngi laagi men mbakira problem fi mba sambal la do sai because me do ni ko be pati la invite ay nana ji still atle bi da kan ji sai adon wulli fana ni sandu lafta ko men ka mun na je mo ya ay koy mon ma ni silot mol ka mil ka ko itamun tolti la fayda na mo la ko ntol la forya la tamun na forya wala tamun tolti na forya wala kam la ko kula bari fembu kan mol sawni no fembu ko mol sawni no fonna foroya dum this time on insha Allah pari la bida jele mol ba jele la wulli an sandu mun be kele je woto ay même fo mo moy fem plej fana ya fil ko han say rali de o man keno bari yaji ko han say maro ngel ko ko e fan ka funi ma so wulli de wul fon alhamdulillah be kan ye ko ndara be se wodi woto be mol ten la fana men yalla ko wole faadi akunda say ten tawon ndo fana dara ko ten do friend daga na broda anina organizing timo fadi akunda sai mo be contribution balla je ba ke pour kaje ko nyin ko nyim bitano nyaadile e mbe ka baro madina fanan o nyol go fanan wol fanan sai mo be ko dol bonde kan tare pour kaje ko dum tan bismillah la nyamen oto ngamira ko mo nyin ko be kumpoto yefero ke yem itra fadi akunda akana fo mo komo no mo fanan madina ta akana fo koma fero ke tala je saje ko mo kana fo inshallah ni so bi rek la ñu tande bi foye sangara maron fana en ko jang nisi fula folo no mo ko famle adun ibaka daga ka ke mis nanti ana da faje ko jalo juma bita yeka usen sewondi na jalol bi silim bari na pabo musoto sudo men fana tala je pour ka usen la bad fadi ka sewono sudo so woto inshallah mi silo musle ni ko alhamdulillah so magama ina magama kanay jawla okay assalamu alaikum sandu an wuli na mobe tentu ka mobe jay na alfal men bi sili yamba yinama kontom bake Mr. Abdurrahman Touré anina chairman ba megera Karim Touré di ani seni ngal be kontom Mr. Jada anina sister bijan jimbo ga sama nam sol fanam yo kon danta bake comme sandu an wuli comme yam lali afu nyamen ron last time no na fundraising kala pour nyantaka meeting bake sandu daslami odi comme ko la do kama programme na dasia oni corona ko tanyo kono programme la activities na tala bake so to kama la ko nyi man possible no ba ko mbe ba kalma ron sain tenten UDP mina kan ta banku be tamolla andi yanda ka fa sandu kono yanda ka fa wulle kono so kodo me yalon ko sandu duni abonde and wulli duni so kodo nyim wala be jam so nga kodo lo bonde account me yalon ka kayanda dal si wul tawro la ne lulu kaje ko nyin wodo wodi isi fal lafa dal si wul mo ne lulla ande wo mo kulde me yalon ko abedada so si mol limanandi nako mol men yalon ko e kodo bonde pour comme kaje ko ka UDP balondi sandu an wulli kodo nyin amanke comme like a use tale so par mobe sa tra kalma coming abe mabul account olto
so nga ko do bonni je me yalon ko même 75000 ti pour ñu wot sabol si fam me mako no nyaaw ñandi ngalon ko sandum gol ba ke kanne e wullin gol ba ke ga wulli is wulli wes be be la kara pol ke kan bar ka fo ñim fanan to ala sandu dun le je sale wulli dun le je so wul tawru le wul ka bondi kas ke mako ko den ko fanan manda ke budde me yalon ko ay ndaka kasiya so plesol ke dale comme ndiam la ya fo ñame dole manol fillahi dole ku jamal fo yo par comme alhamdulillah santente membe bulo bono so ka wala hamino comme si wala dino so par si mobe ni manen ni comme ka fo nyi ka fulo me yalon ka be continue kan so momo ni support ke no sandu nu bulle isina chairmanol contact no do na tresora do dal men yalon ko be organizing fanam anina fundraising manager men ngada bañi no manti su contact kol ke no le pour ka makoro ke kaje ko sandu nu bulle la nyen ka fo ayda hani UDP masa kunda sota par ka fo nyi ngata derme yalon ko ay balula do pour kaje ko UDP kasimentu yadro so to kamadro kali be tentu kali jay mbafla le ko ala baraka bake sandum koli an wulen koli mbalten la ala baraka baraka ka bake mankaman kuma be dala bake mankaman wulli fanan be kafote laje li executive best Cheikh Baro wala mo president Cheikh Baro Switzerland sedi kanje abijane sa metano mfe jalde bara amma kitino ata ko jang woni fanan bi do ko balla man kam pour kaje ñu gël ko men be kenu ñun tan ñaari o fanan be ko la man kam URR be fan na kafo fanan Palestine ye ko di balla joga signing MB Kurbal ñu vraiment drame ñu kada fo bam fa ñu siata woni fanan ko di balla ñu kan kadiru wala ñu yisoda bu ñu pour kaje ko fanan o basere kala ñaari ko do ñing ko ñing alhamdulillah ko dal warta baaj adum be kibaro min fanan ko na sandu fanan wala je wada be sandu bi dal sa fonni kel prata baaj ko ko li contribution commencer de dasla a commencer dal be a commencer oto mba fanan mo le ko ñi magiti ñaari mo mo yake yebe ka tare ko ti allié mune kelo ka ñim man sakunda kendo sawatindi mo da fanan mo ko tele ngaji fen contribution ñi be kay ndaje bi sandu fu duma konda padiri la kafu ñame wodo sen men yalla ko kodo la operation absolument daro o kafo ñi operation men yalla ko batake e lota ye kolbege so wala fana gana diam seni baro seni camara war war nagat ko yalla ngako na bari so ade molde mi yalla ko nafa la jandrom nafa fala balati kunda anin wulli so wayna ko nafa fala balati ati ko jan say say so sandu wulli sandu abi war nafa sabal bal so sen assalamu alaikum be alfalmen be sirin jam le be kontonna na jam be on ni kontan tabat en comme neata na kiamano bi jam bi ndete jam la jam dindi wonati jam barbutun kiamano man tare jam si kiamano fanana kontano itandi no sandu ni wulila kadu wato war ni nga don soto jam na kalamta ka mabele adu akala kontano fana itandi to wulinin sandu al singin kalamta ko latri kunda jam del mel fanan be jam akam ndam be bakilin fakilin nale kontano soto kontanta nale ni kuya soto ngani kuya soto oto nyimbe onin lafta e kenyon tamoti wulinin sandu al sa kenyon tamoti ndel minala de nduna malam fale suuda jubela bam na kubuga kanyande nga futa la fo futa du so ni atal be parela ali pare andande ba fo kan ko mon ko lele ko wulinen sandu be bendundiro menkela ko mon kol takala oto laftale wulinen sandu al fane e pare debe kafo mendo kafo nyindum fanan al bajelal nal no kafo fanan futata al samutal bultanim fulola e kanana kombo jam ya fo ko wulinen sandu e mantel muda wala mo UDP yay compin tax force mbakan na ninnada al mudal bultan nim fulola dal mo mudal bultan nim fulola ndem fo bodo wulinen sandu fulola ba fo ndel lamol wol yamalondile mala ko moyde ntel katal lor nen sin tanim fulola suto nin tilombo ka bata anda ndel la president ay nteli ay mudal ko mo awuludi so wodo nim putata al faransi muto nyama ala barka bake ni ka pombe barka bake seria commune task force nga la president ba ala dawda so
anano mala ko mawre kulbali même fo do to do ko mede to kama mam pour parti wala sur fion ka tankande bindo mo to fo molla trabla to do ko be molti so do tella baga ani UDP la security ani UDP la media ito le fe na jam be bulinge commande be dawda say na kiwaro ni la fa jeng ngi commande be ko de ka be bulale bilen la be dawo nga kol drone hajo do abi bulalo na jam ko kaje ko kan fede dunia e jemme muneto oto mba fara mo le ko sainde wulli sandu e paredal mbadi la mr jara fanana afanasi ayo akade kaindale so diamo so na mo be bulu do yalla ko busu mbalan kolo UDP be dawda foto simata e mabeje busu mbalan ko bi jam fanana fanasi fem fono be moli yamata mo ne kadu ada fanana tika fala bala busu mbalan ni nyani bar nyani ya kele sa si wulli ko yamata sainde lu mu ne kela ning atra kafo anyati nan bullila asisan ngol fa yamre munekela ning kafo anyati sandul jimbo kazam on a UDP on a 18 la president assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu be mo be kontonal to la anal konton wulin ko lo altol min be jeton kal to le fam konton man ko bon ko konton alhamdulillah ñi sewo warta bakele pour ngana nga si jambi bi nga be nyimbe ngofe parce que ni ko wulli ye sandu fodoron ye teyalema parce que ndingol yabota basele ntenal tol be mo ko kilingol kono alhamdulillah bari kule kal wale na mi yalo ko amamma a warata bakele andum kana si ngambulo la nyokante na tol be mo ko kilingol kunto ko mi yalo ko kombon ko yakele nyani nin same yakele badi bu yakele kiyan ko lutabe silo kanna woto mbadi wullinin sandu doko bal bulmini yalon ko doko sembo warta bakele bari intebe musukundani fondinke lale yamar la bake musol ye finti bake pasin tolle kabata ntolle kata marseto ntolle kan dingol karandi woto nimbe o wato nyinto musolu mbabu solo alfinti bake alnin dindingol kam sunkutundingol kam bandingol alfinti bake parce que adam baro kaltol te karan andu altol nyanta karanna karaw mu bay balole woto mo manyenna atol la nyanto fulali e fondinke la al nyanta finti la baba bake ngani kidimandi katambi sukutala ni wulli ni sandu yake fa tambitano sukutala ntebe tarla libunne parce que oncle Ousseydou Kaba se o bombantol fana be tarla libunne nsi nganyano basela len nsi nganyano yuararal ka foko mol ka mifo wala mu toñati baren sa itandino la hanide o manke toñati de ntol fana ngam fansotale andun tol ya nga wala lon kay nganya yale la andum motinano la jeto foyentol sodo molu yela mandino to mba fala mobe ko assalamu alaikum yo baraka bake jimbo kasama sain dum suda kan kol kum fadlala hanin kabi don kamuru nyomi kan préparation même bi jefranto nyomi berandi al kana ni je kala fomo ko ni sinan sai ngabro wat me ba ko confirm ko fala je wonen ko lu kala ata siala ba bare me wulli ni sandu programme la ko hanin kabi UDP ya commune task force la chairman me al ko deputy chairman membe gambe jang afana bitala wulile ana timo bitala la kunto fansa do konkunde madina fana bitala jele sandu fana bitala jele afana ma bita bi kanje ko nyim fama ndi de jang sew wata baaji nimbore to drum si mitum kumfa bare na be ko la secretary fana be jang assistant secretary la mil drame kala ko songa fa secretary wala abodo ko la jang bare youth coordinator fa bole ko do ada bunda be da fana ma be jang ni ngede to la biroto itale ko jia so ala ke bibi be kajala ifra be fele ma be dan oto mbadi la ya convent task force la deputy chairman wala president wala president assalamu alaikum warahmatullah amul be ko do ma be jambi den alfa ni be ayte ko nyindo ande kon do ngira kon dan ko badi bi e kamade jam ajira ko UDP patiyoti ne yalo kayra patiyolo mo ay sobi ya patiyolo to ne campaign to ni ne kanake UDP campaign task force pare kale ni ala son dan ni pati leader be mo la janne de banko ya ida ko kana mo ko banko ko ni ala son special bulli
mbe ñontaŋo ke la wulli kato président faŋo bonsiŋo wota wulli le woto niŋ dunta wulli mbe kuuke la je me ye a loŋ ko asikeno wulli nkolu maa jigi faŋo ko wo le kela mbe kuŋo dandi le jaŋ alla ñiŋ kita kontaan ku baati alla kafoo ñiŋ alla maa kela ñaatota kafoo ñiŋ alla kana jigino ye fanko ñiŋ fanaŋ kodo wala meŋ do alla mo fanko ñiŋ lafa la baake alla baraka baake thank you so much. Ok, abaraka baki chama no ngam Islam musala ko la isi ko soron do si alfadi uta yo alhamdulillah rabbil alamin kon dan tabake so thank you min la yende be men la ya mun la ya mon kan ya be fo ko be la nyame be ya fo nyama bu nyalam so min be je don delafta mon le jayla ke tentu min ya lon ko wolle nyin contribution ke fo ngin ko do soto meli be tubabu dulem ba meli be jannem ba be duale be jayla be tentula ya ke fembendi kama ma ke fembendi kama fu di pitano ya ke wala kama ko ya ko ngani on men kama be si duwa ko ngani o fara so timmandi ni mitu ni ni rali be kora dañu ne no ma don pour ni di ma ta kunda so gambia ko ala sin ni si alu ma kara kono ne keba ala saka gagné ak président di ngaden dan state house amin ma keka wole kan alama ala wonga yo kila ba hom be duwala be jayla mo man nga ko do man ye la tan so bon yambe duwale fala sa alama kile te mari baraji di iboda da men ala ya ñu jama say je do hani bi de be dan lol kala hani say ni ka fo man la fay fa la fa ka fo ko nere aduna bank account do be jele say ni ko do men bo je tan ni ko musa ni ngamen du jama ke je hani bi dem kam fayla han say momo ni ñu di bi ngani wala be la du wuli di wuli musal di wuli hanim bi ali ngakata ne ñi account do ñi ngani mi ngakata ko kubena watu malo adu lafta ni nim kuna dan kan watu di bi ko ñewu ni ñi kete ñami ngawo fanan ke wonya adu wodi ke no fu fene taraje hanim mi wo contribution wala ni kana bulet ani sa ko dini hani sa be dan lo ke lo bela ala sawa kontaan na baat be duwala be ndel men fana ma be jang be duwala be jay la fana alama ala tembe barakati atembe baraji bi ala ina ngani yotti man ila hormot man fa ya sallallahu alaihi اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين saya ngayon mula daga baru fire for some dari fire UDP nakan kantor only for ada preparation Al-Nyabo law presentation o kena jam ala dir kunda sabi political bureau kami ngafa ali ni ni wibe katan ni so la fon janne be ko sin na kiyama no ni adili Nga finis. Dia balik dan berbeza dengan kan dia mundo. Dia mundo. Dia mundo. Tidak nak kumala. kamu tu jaga kamu sebab minum apa isi. Ini pola ini nama. Nah,
mbe kumande lebe kumande bebe na daki yo bebe na daki yo so wala bebe na daki as lobos so bido chama rali so be hala formule keri ko wadi jam sajulu fomando na formule lon ka fu lili sandu hani kabi nin ka fu kam na lon kabi ka ni si bandu fu ka den wala ba bu saba sai ka den ka ji ko mbake no nyaari sain den kadi la fi de kan kara tamon ko don ko yaay ko la rali man keno na si na committee ko rali man keno na rali ko na yake akuru tala ban na ci ñu dal ko dum tan la jaaya kina dum ni dugul isi fa ma ko no mel na lon ne e ñi mu area de bene an koy fond ko kaf ñu mon kende ge bari ñu ko la fa won ko ya fe fu ko so wala mu ñu koti ni alfal bañu ma ñolu abdourahman touré qui est mo cissé e yan ko dram man ka man jewla seen baro ko na ko ko sol vraiment camara inshallah le sayba nasu ñolu alina inshallah dal ene tigal jangol inshallah alhamdulillah so na tañu ko bi ko fengue na samane ak dem telefon bu lo wuli ta sambala ay wuli ka flo inshallah ifa hani fo ma bule be jigi fa daga ka ko ni ko video yo lo ko ni bari bi dala na do ko ni na fen na faje bari ni jigi de fa ni fa fa no na ko ni do ifa de ñom ite jigi wala mo rek wala na mo mo ni fa de mo ni dakara yalla bu dum fati wot ka bu dakara ya ngado mo ite do ko fo mo ni bilio so mo amu wadiya sa fo le ala ki afo because bi jigi da fa la no le yek sa be ka dara an ko la ay état so lo ja ka dara amika état so lo ja karbe gemme na marché bona état so lo jogo ni jigé fond la bu allé so ils font kabune ils font bu wala fi sari wala ni pali ko kana ko jenda wala baklay kana ko amal sana baklay kemi za hanide kabito ko pali ko bam ngudi wala fana wul tali ya so ndolbe mi kala yidi don hambo wala la yidi fa ma duna hani pali sita de diga pali ko ga because ni ko karim sa ha karim wa fa no bari mo li ko do bonni e so do da ba bari ya jil ko no ndol yimbe ga puke na pati wala sinin tari ko ito do baba history atu mi baba ali im fa ndo ko history fo do ya pale ko usenda ba ko bonni karim ko bonni dina may ko bon ke mo bari sa ko ko ni ne ke ba fa ndo ndo ban ni mo laaje ba ko ka ñol ko mo sakal ya lo ko ite hada rim ko do dia da padi bela mo mo padi ko hada ko yudi ku fon mo ke golle ya ay so ko hani e ko mi dara kan je ba ko ni ba ko ta da fo ko mo ran ko na ba bi to ko wallahi ka fa ko ngam menki yo wala mo ko ya confirm ko ko parce que banko na ta lo ku anyama
projet ko be yele kan banko la sama sa bunda ni wada na intro ne ke san China ni brajo na je no na inte tulol ko ni no ni ko gero tudin banko ka be tulol ke bi to das dia da price control sa ko so ya ko so fala nimma muna ati ko jogal men mo ka fa ngam woni ko mun lunde babula abani ne kan ti o tulol bi jang ita export ita import la ko ya fa mun yitu ko ya fa aku ko juga mo wala kan ban ko ak do man da dama nem kala ko ba jini wala ko do yitu ka mo ba ko isu la bi mo kala pour mo mon ta kila da ko da to kiren me ngal go isa kilo adu ba ko fa pour ci fa ka fa das biya jam manu so wel bas control everything so that people can do agenda ko ya Minum to ya adu Africa ngai na Africa minum Africa fo menka ma gambe ko fo na bu bampul bo de dul ko sama na nyina ida bampul kanna ni cigino nga bana China juma ban de gambe dino de ka ko ni cigino ma expire ibe mo man dawle banko ka bu na banko mi yaron ko ni cigino ga gala mul chemical ko de ka no ko dala population to ala te ko cigino chemical ya sama ya so ngamira ko poultry si ke no jan kala no tamen nga bula jana ci tan ci ki fula na eta so kan pour ka lon ko jole ka jole consommer ka nyande nga bel so wol mu fele mi yalo ko ni mo ci no bulu so na jang pom ko bula jana sa burkina mo ni mo ke daga ko ni burkina ni eti dala ci ful ci a jene mo bande sa so noji so e bale ko ni woli o keno mo na ndo ta keno so ni lum fele mba ka na ciment tram fon bulu ci gino a kana ko China ana in banko kan fonnin ki wolo bimbe cement en la wol bes keno jandi ka ji ko ka bendu mo jang ay suko jang ni lo fala kuran si bang di los kuran lo bien keso nyame moma ni kuran si wadi keren num bar bi ni fen si ba be ko gambe ina gambia kuran si na si ba bi na gambe o nyalam woto ni mo ko mo ndo si men funo parti yolam ndol mu yudi bin koledi la ram fonde la na jibolu na bataru la ta wala la ndol bu ga ko mi da kar ya rado mo je kar in sota UDP fra ni na wala kara ba ko ko ya ni fo in karo atilina das Tuesday come e ba ko demro e mun dila ya maro e minuta e mun dila ya maro sa ya maro te woto say dus mi militara wolle fo le ko dugol def UDP place du yo mo hayo do mo rekamenta no di am le te kedi par bi ko le kolia woli ko meke ni pati wala ka pati mo bunya nyame hadi bi wo silmo be lawonji kulu ko hormo ko banku diya ko bunya ko il fa la fansu ko do fa ka sabu wala moy ko 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 nyeko le contribution pour al parti de la wala contribution moy bi da te mo do say itam da wuli moy wuli ta sabu bay bay ka flo bi jewo ko non say wuli kemel fi wala nek parti de fon ya ni wala man ko kan man ni da do ga say wala ko mi da kan president ya wala bi da kan ya mala do mi wala wala bi ha so ndol ndata wala adum min do amasi ko da fana ko abata ni ko so joro le mun de ngotre ne fam pare de dipena masi ko ba fala masi ko da ko ibe mun yel mun tunde ba lu dame ba da fala masi ko da ko lo na na boni nyala ra ra ila makene hani ibe mun yel non toliye project mo yel non gambe dimuli na baluje la wala ha ko ba fo ka nyam is very important kare ngalo ko ni kacha ni ate dam lo la jam bari ala la presentation it will be very necessary for ngane ya inshallah kacha ko la you welcome at any time but in short even me la closing to martin ambe do ala na moli isaka ke to na into kono njawol ba ka bay dafa ko ko ni na ibga na tisaro ka dum dafa kilo kala ni akala yo ko ta tisaro lo par bi mo ko yo time pe yo na mo e ka defo men kana bay balo yo ni ni mo no la ba ka na ka ji ko su ni ko na ka ni to na ta kaira na kaira mo ya to tempondi mo ya ron ko na ko ko askeno aran ko jonda me mo so fi ka fo ni das ko dawda ya ko to
Jumbo.